Guys, tutorial how to make a tornado yung nakakapatay ng melon. Tingnan mo. Ay, wait lang. Patay. Ganito yan, guys. Tutorial kasi. Wait lang. Di ka kasali kang ads ka. Pasensya ka na kayo, guys. May ads kasi. Tapos, kumuha ka pa ng chainsaw. Tapos, ipindutin nyo to. Tapos ito, palakihin. Kahit gano'n kalaki, guys, basta tutorial. Nature na ilubog mo yan. Tapos itong chainsaw, palakihin mo rin. I-freeze nyo. Freeze. Dapat naka-freeze na yan. Ito din. Tapos, ito mamaya mo na dapat, guys, mahaba eh. Yan, guys. Tapos tanggalin niyo na to. Kung gusto nyo palakihan, gantayin nyo na lang. Tapos eto, guys, invisible nyo. Tatry na natin, guys. Ayan. Isa pa, guys. Yung guys, so nagawa natin, guys. See you in ano pala, guys, comment, share, and subscribe.